kena diminum. Ambil banyu untuk diminum. Ya, andap di hadapan. Dibuka. Hari ini ngarannya hari Arba Mustamir atau hari Arba terakhir di bulan Safar. Yang mana pada hari ini Allah menurunkan ribuan bala. Nah, jadi dengan kita membaca surah Yasin ini, mudah-mudahan segala bala yang diturunkan oleh Allah tidak menimpa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dihindarkan dari bermacam wabah, bala dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Ya, siapa? Gipare, siap Gipare? Ya, Gilang. Siap Gilang? Ya. Ambil surah Yasinnya. Kaina sampai di salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita baca 313. Salamun qaulam mir rabbir rahim, kita baca 313. Ya. Kita mulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram. Syai'un lilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Laqad aqalna aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naqulu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna binarisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum takdzibun. Allah ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna 'ala qawmi min ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun.
ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل وسخره النهار فإذا هم مظلمون الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 سلام قولا من رب رحيم
Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun qawlan Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun min rabbir rahim. Salamun qawlan 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 min rabbir rahim. Qawlan min rabbir rahim. Rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rahim. Salamun qawlan min rabbir 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 rahim.
Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir Salamun Qawlan qawlan min min rabbir rabbir rahim. Salamun qawlan min 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 rabbir rahim. Salamun qawlan Salamun min rabbir rahim. Salamun qawlan 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 min salaman dalam merabir rahim. Salamun qawlan min rabbir 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 rahim. Qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Allahu akbar. Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salaman dalam Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 salaman dalam merabir rahim. Salamun Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun min rabbir rahim. Salamun qawlan 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 min rabbir rahim. Dikit bunyi nih. Salamun qawlan min rabbir rahim. Bisa banyak. Salamun qawlan min rabbir rahim. 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 Salamun Qawlan min rabbir. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan Qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir Keluar gara-gara kau. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم لقد أضل
تكونون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا أنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ومسخناهم ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر إلا وقرآن ذكر مبين قرآن أفمن كان حيا ويحيى القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عملت أنعاما أيدينا أنعاما فجعلناهم منها يأكلون ومنها يشربون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون أفلا يشكرون واتخذوا من دونه آلهة لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا أنا خلقناهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم خلق الذي عليم جعلكم من الشجر الذي الأخضر جعل نارا لكم فإذا من أنتم الشجر منه الأخضر توقدون فإذا أوليس ما أنتم الذي منه خلق تفسدون السماوات والأرض أليس الذي بقادر خلق على أن السماوات يخلق والأرض مثلهم بلى وهو الخلاق قادر العليم على أن يخلق إن هو مثلهم بل هو إلا الخلاق أن العليم يقول إن شيئا أمره أن إلا يقول أن له يقول كن له أن فيكون يقول له كن سبحان فيكون الذي لا فسبحان يموت الذي ولا يحيي ويميت إليه كل شيء ترجعون إليه صدق ترجعون الله العظيم الفاتحة آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا آمين بها آمين آمين ظاهرنا بها من السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصر الغيات من جميع الخيرات في الحياة واصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بالعالمين آمين آمين